नमस्कार लक्ष्मी रान्नाघरे सबाइके स्वागत। आजकेर आमी तोमादेरके माछेर डिमेर एकटा रेसिपि करे देखाबो। संगे थाको, भिडियोटा देखते थाको। भालो लागले अवश्यई सबस्क्राइब करो और फेसबुक थेके देखले फेसबुक पेजटाके फलो करे दिओ। आजके आमी माछेर डिमटा पटल आलू दिये करे देखाबो। चलो रेसिपिटा शुरू करी। प्रथमे माछेर डिमटा भेजे नेब। आलू पटलटा भेजे नेब। लवण हलुद पटल आलू भाजा हो गेছে, नामिয়ে নেব। ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা ভেজে নিয়েছি, এবার আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দেব। লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো,
মশলা ভালো করে কষে নিয়েছি, আলু পটল ভাজাটা দিয়ে দেবো। মশলার সঙ্গে পটল আলুটা ভালো করে কষে নিয়েছি, এবার জল দিয়ে দেবো। ঝোল ভালোভাবে ফুটে গেছে, ভেজে রাখা মাছের ডিমগুলো দিয়ে দেবো। পটল আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে, সব শেষে চিনি আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে, আর আজকে আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।